morning Philippines. Sakbay ti amin kaya't kumanakad laawan da kayo iti happy Sunday. Stay safe tay kumaakanayon kabombo. Tani pabaliw-baliw manan ti klema nang runatagtagat na pudot. Tarason nakasapulan nga stay hydrated. Well, tatagaro na gundaway kat intay man pagtalantanan ti barua segmentayo iti negosyo kan empleyo. Siga kadi ka bombo kat housewife, adaan iti trabaho, estudyante ka na dumapay, ngam kayat mo pay, ti extra income mo no agi-crave ka iti taroon. Mamingsan, ada iti mindset tayo, kasat no makapag negosyo tayo, no awan ti puhunan tayo. Ngam syempre, diskarte tayo datan mga kabombo. Amon tay kumanga agbirok iti pamayan, particular itagon daway anang ninadagiti gagatangan. Isot gapuna kasapulan talaga ti extra akwarta. Ngam na sika kat business-minded, no worry data kabombo. Saan laang mat apang business, no kayat mat nga agramid iti homemade at taraon, kas iti dessert, candies, kaya dumapay ka bombo, dapat istitune in ka tapno madangag kan mabuyam dagiti nagduduma recipes ngayon na ibinglay babaan iti segment tayo ang negosyo kan empleyo. Itamo tagundaway ka bombo, saan mo't amaliklikan nga adudag iti coffee lover. Oray no napudot ti panawan ngam imbesa hot coffee ka bombo, ngam ketde itagundaway kat intay mat agaramid iti coffee jelly. Affordable kan mabenta mat lang daytoy nang runa ita a summer season. Ngam sakbay dayta, isagana tay pay lang amin dagiti ingredients kan equipments nga aramatan tay nga agluto wenno agaramid iti coffee jelly. Dagiti ingredients nga aramatan tay ket kas iti gulaman. Depende mat lang kanyayon ka bombo no coffee flavor wenno no flavor. Coffee powder, gatas, cream kan dadumapay. Kalpasan dayta ka bombo, itimpla tay jay gulaman iti danom. Agiga nga agmix anasayaat sakbay tay nga ipaburek daytoy. Sumarunomat lang ka bombo kat pabaawan tayo daytoy agiga tumanggan daytoy tapno agbalin a jelly. No timangkan daytoy ka bombo kat mabalin tayo nga i-slice, depende iti kayat tay nga i-slice. Sumarunomat lang ka bombo kat isagana tayon dagiti ingredients. Kas iti gatas, cream, kanda dumapay. Then mabalintay matan nga i-mix aghinga nga agnanayon. Kalpasan dayta ka bombo kat nasaysayaat no naramraman no eref tay daytoy tapno lumamiis. No pang negosyo mat daytoy ka bombo kat mabalintayon nga i-packaging. Depende iti packaging nga aramatan tayo. After that, ka bombo, mabalin tayo nga ilako wano kanan daytoy. Diba? Simple kan affordable lang ka bombo. Rason nga, anya pa'y tiar aramidan nyo, agluto kay matanan tapno, isuti pang sukat mo pa'y lang iti hot coffee, taninabara ti panawan. Kat alagarod mga kabombo, aging gamanon inton sumaruno Domingo, to'y pagayam itangal daw Bombo Rose Maribulsaw Langawan para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!